السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يبارك في الحاضرين وفي الحاضرات، أن يبارك في القائمين على هذا المجلس المبارك، على هذا المسجد المبارك، مسجد نور المراقبة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل المراقبة، من أهل التقوى الذين يخافون من الحق سبحانه وتعالى ويراقبونه في كل وقت وحين. ونسأل الله أن يبارك في من كان سببا في تهيئة هذا المجلس ومن يخدمون في هذا المجلس، نسأل الله أن يبارك فيهم وأن يحفظهم، آمين يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau Dr. Al-Allamah Al-Habib Muhammad bin Hussein bin Ali bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau memulai daripada tausiah beliau pada malam hari ini dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersalawat kepada penutup para nabi baginda agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau meminta kepada Allah mendoakan kita semua yang hadir dari laki-laki ataupun perempuan, semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga beliau mendoakan kepada orang-orang yang menyiapkan majelis pada malam hari ini, semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau juga mendoakan kepada muassis atau yang membangun daripada Masjid Nurul Muraqabah, ya semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga di kita semua dijadikan orang-orang yang ahli muraqabah. Ahli muraqabah ini maksudnya orang yang selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di setiap waktunya, di setiap saatnya dia merasa hadir bersama Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau mendoakan semoga semua yang hadir di majelis ini, yang menyiapkan, yang sibuk, yang mendonaturi dan lain sebagainya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. ونحن في هذه الأيام المباركة دخلنا في شهر عظيم، شهر مبارك، شهر فيه الفرح بالحبيب صلى الله عليه وسلم، شهر فيه نستقبل ونستمطر الرحمات والنفحات من الحق سبحانه وتعالى بانعقاد مثل هذه المجالس المباركة، المجالس التي فيها الصلاة على النبي، التي فيها ذكر النبي، التي فيها النبي، التي فيها القصص التي تحكي عن حياة الله عليه وآله وصحبه وسلم. Alhamdulillah, kita telah memasuki daripada bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang mana di dalamnya ada sosok yang dilahirkan untuk menerangi dunia, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana di dalamnya terdapat majelis-majelis, tempat-tempat berkumpul untuk mengisahkan tentang kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalamnya perkumpulan untuk mengisahkan daripada sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalamnya perkumpulan untuk menjelaskan lebih dekat untuk kita bisa mengenal siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah لن يخيبنا سبحانه وتعالى ما رجوناه وما أملناه من كرمه ومن فضله سبحانه وتعالى. وإن شاء الله جميعنا يخرج من هذا المجلس بذنوب مغفورة، جميعنا يخرج من هذا المجلس بنفحات عظيمة، جميعنا يخرج إن شاء الله من هذا المجلس وقد امتلأ قلبه نورا ومحبة وإيمانا وقربا من هذا الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Maka yakinlah insyaallah Allah Subhanahu wa taala gak bakalan ngecewain kita. Kita hadir di sini pasti Allah Subhanahu wa taala, kita berharap ya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengecewakan kita. Allah jadikan di dalam hati kita
cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dijadikan orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati kita dijadikan penuh dengan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ya fawz al-muhibbun, ya fawz alladhina امتلأت قلوبهم بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم. يا فوز المحبين ويا فوز الصادقين في محبتهم للنبي الأمين، فإن المحبة من أفضل العبادات التي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، من أفضل ما جعل الصحابة في أعلى العليين الله شأنهم بقية الأمة على سائر الأمة هو محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذا يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم: لو تصدق أحدكم، من جاء أو من يأتي بعد الصحابة، لو تصدق أحدكم بمثل أحد ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. أي بمعنى أن الصدقة من الصحابي وإن كانت قليلة أعظم من الصحابي، وإن كانت كبيرة وكثيرة من غير الصحابي. لماذا؟ لأنهم كانوا على قدم كبير وعلى قدر عظيم في محبتهم للنبي البشير محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Maka beruntung, alhamdulillah ya, semoga semuanya beruntung orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntung orang yang betul-betul di dalam hatinya sidik untuk mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka mempunyai perbedaan antara orang-orang yang biasa. Allah Subhanahu wa taala berikan para sahabat itu tempat yang tinggi yang tak akan satupun orang bisa naik ke derajatnya, karena mereka di dalam hatinya ada cinta yang betul-betul sidik kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فالمحبة ليست بالادعاء أن نقول بألسنتنا نحب النبي، لا، المحبة أولا هي وجود عاطفة في قلبك، وجود شوق في قلبك، وجود محبة تذوقها في باطنك، تشعر بها في قلبك تجاه هذا النبي صلى الله عليه وسلم. Cinta itu bukan cuman ngomong doang ya. Cinta itu bukan cuman ngaku-ngaku aja, kata beliau. Cinta itu perlu bukti ya. Cinta itu perlu niat. Cinta itu harus disertai rasa rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, gak mungkin orang cinta cuman ngomong doang ya. Nah, dan harus ada di dalam hatinya untuk selalu merindukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فعندما تسمع أحد يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، عندما تسمع أحد يأتي لك بقصة عن النبي صلى الله عليه وسلم، عندما تسمع أحد يحكي لك حكاية عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، عندما تسمع من يذكرك ببعض فضائل النبي محمد وببعض الشمائل النبي محمد، تزداد فرحا وطربا وهياما وشوقا للنبي صلى الله عليه وسلم، فأنت من المحبين. Kalau mau tahu hati kita ini termasuk orang yang cinta atau enggak, lihat ketika disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika disebutkan daripada perjalanan Nabi Muhammad, sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syama'il Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua kisah-kisah yang berkaitan dengan Nabi Muhammad, hikayah-hikayah yang berkaitan dengan Nabi Muhammad, faidah yang disebutkan di dalamnya ada tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau hati kita bergetar dan senang ketika hal itu dibacakan, ketika hal itu kita dengarkan, maka kita termasuk daripada orang yang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallallahu ala Nabi Muhammad. والمحبون للنبي صلى الله عليه وسلم يتفاوتون في مراتبهم، ليسوا على مرتبة واحدة، وكل له قدر
خاص في محبته، فهذا محب في قليل، وهذا محبته أكثر، وهذا محبته أعظم، وهذا بلغ في المحبة أكثر، كل على قدر تعلقه بالنبي صلى الله عليه وسلم وعلى قدر اتباعه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. Dan orang yang cinta sama Nabi Muhammad, orang yang muhibin kepada Nabi Muhammad itu beda-beda, nggak sama, nggak podo kata orang Jawa gitu ya, ya nggak beda. Ada yang cintanya sedikit, ada yang cintanya besar, ada yang cintanya makin agung, makin besar. Ya, semua cinta ini tergantung seberapa besar ta'alluq hubungan dia dengan Nabi Muhammad dan seberapa besar dia banyak mengikuti daripada perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وقد كان من أعظم الناس محبة للنبي صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو بكر الصديق، كان من أعظم الناس محبة للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى الصحابة يتفاوتون في محبتهم مع أنهم كلهم كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم محبة عظيمة، لكن على كل حال فهم كانوا يتفاوتون. ولذا كان أبو بكر الصديق من أعظم الصحابة محبة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة: ما رأيت أحدا يبكي من الفرح إلا أبي، يبكي من الفرح عندما بشره النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيهاجر معه وأنه سيكون صاحبه، فرح أنه يصحب النبي في الطريق، يكون مع سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم في طريقه، فمن شدة فرحه بكى. فتقول عائشة: لم أعلم أن أحد يبكي من الفرح إلا ذلك اليوم، كنت ما أعلم أن الإنسان يبكي من الحزن إذا أحزن الشيء أو زعل شيء أو أغضب الشيء يبكي، لكن أنه يبكي من الفرح ذلك اليوم علمت من أبي من شدة فرحه بكى محبة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. Salah satu contohnya seseorang yang mempunyai cinta yang begitu luar biasa, sahabat Nabi Muhammad SAW. Siapa namanya kata beliau tadi? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan di kalangan para sahabat, ya, nggak ada yang bisa nyaingi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq di dalam kecintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Yang lain ketinggalan. Itu para sahabat, apalagi kita hadirin jauh. Cuma kita bisa ngambil contoh. Dikatakan di dalam hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidah Aisyah, ya, di situ bahwasanya aku tidak pernah melihat orang saking senangnya, ya, ketika dikabarkan sesuatu sampai nangis, ya, saking senangnya, ya kan ada orang senang itu, ya sampai nangis gitu kan, karena saking senangnya. Ini ketika dikabarkan bahwasanya yang akan murafiq, yang akan nantinya menemani Nabi Muhammad SAW di dalam perjalanan hijrahnya itu adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, maka beliau begitu luar biasa sampai nangis, kata Sayyidah Aisyah. Saking senangnya karena apa? Karena Sayyidina Abu Bakar akan menjadi orang yang selalu mengikuti dan selalu bersama dengan Nabi Muhammad SAW. وحينما دخل الغار سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عليه وعلى الصحابة أجمعين، جلس في الغار وأبو بكر الصديق يأخذ قطعة من ملابسه ويغطي الثقوب التي في الغار حتى بقي ثقبا واحدا وضع فيه قدمه، الثقب يعني الحفرة فسبحان الله صادف أن في ذلك الثقب كانت عقرب، فكانت تلدغ في سيدنا أبي بكر الصديق، وكان رأس النبي صلى الله عليه وسلم على حجره رضي الله عليه نائما، فكان يتحمل اللدغات والقرصات التي كانت من هذه العقرب، ويتحمل ألم السم الذي في جسده محبة للنبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يوقظ النبي من منامه، حتى سالت دمعته فوقعت على خد النبي، فانتبه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما بك يا أبا بكر؟ قال: يا رسول الله لدغتني عقرب فلم أريد أن أنبهك من نومتك أو أزعجك يا رسول الله. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم
بريقه وقرأ عليه ووضعه على المكان الذي كان فيه لدغ العقرب فشفي في حالته أو في ذلك الوقت أو في ذلك الحين بسرعة شفاه الله سبحانه وتعالى. فالشاهد من ذلك كيف أنه يقدم رسول الله في كل شيء ويعظم رسول الله على كل شيء حتى على نفسه رضوان الله عليه. Sudah paham? Ya. Jadi ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya, dan baginda Nabi Muhammad SAW, ini kisah yang sudah kita tahu semua, kadang pernah dengar ya. Ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Rasulullah masuk ke dalam gua Hira, ya, ke dalam gua, ya, di situ yang mana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini saking cintanya sama Nabi Muhammad SAW, bajunya beliau, ini ulun juga baru dengar dari beliau tadi, ya, bajunya Sayyidina Abu Bakar itu semuanya dibuat untuk nutup lobang-lobang karena takut ada sesuatu yang membahayakan, ya. Jadi kalau kita tahu kan cuma pas yang digigit doang kan, ini enggak, kata beliau bajunya itu dirobek semuanya buat nutupin daripada lobang-lobang yang ada di dalam gua. Ya, ternyata enggak cukup. Ada satu lubang yang di situ masuk salah satu kala jengking. Nah, takut kala jengking ini akan menyakiti Nabi Muhammad SAW, maka beliau menutupnya dengan kakinya tanpa berpikir panjang, hadirin. Gak mikir panjang lagi. Kalau kita, waduh nanti kalau dipatok ini gimana matinya, nanti terus kayak gimana, nanti gimana. Mending bangunin Rasulullah. Dan waktu itu Rasulullah lagi tidur di dalam pangkuan Sayyidina Abu Bakar. Mungkin kalau pian lawan ulun, wah be plakasi bae aja, boleh kesana nah. Tapi kada ini, ya. Saking gak pengennya Sayyidina Abu Bakar ini mau bangunin Rasulullah. Gak mau ganggu Rasulullah. Jadi beliau meletakkan kakinya untuk nutupi kenalah kala jengking tadi. Dan beliau padahal sudah sakit, kala jengking ini banyak yang kaki beliau, ya. Beliau nggak gerak sama sekali karena takut untuk menyakiti Rasulullah, takut untuk membuat Rasulullah bangun. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Belum. Ya, so. Jadi Rasulullah itu nggak tahu Sayyidina Abu Bakar ini kena atau enggak kecuali waktu darah. Ini bayangkan kalau sudah bisanya ular atau bisanya kala jengking ini sampai berdarah ke muka dari kaki, berarti ini sudah sampai tingkatan ya, luar biasa. Akhirnya berdarah, hadirin. Ketika berdarah baru itu netes darah tadi kena Rasulullah SAW. Baru Rasulullah bangun. Ya Abu Bakar, kenapa ente? Ada apa kok berdarah? Kata Rasulullah. Kenapa ente sampai berdarah kayak gini? Kenapa? Maka dijelaskan sama Sayyidina Abu Bakar, kenapa ente nggak bangunin anak? Tapi Rasulullah tahu, ya. Kalau Sayyidina Abu Bakar nggak mau untuk menyakiti atau mengganggu Rasulullah SAW. Akhirnya dengan ludahnya Rasulullah syafai, diusapkan ke bagian yang tadi kena kala jengking, langsung sembuh seketika. Nah, syahid dari ini, maksud dari kisah ini, lihat betapa yang namanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq gak mikirin dirinya sendiri. Mikirkan siapa? Rasulullah SAW. Mengedepankan Rasulullah dari dirinya sendiri, dari apapun yang beliau punya. Itu yang dimaksud kenapa Sayyidina Abu Bakar ini menjadi orang yang mempunyai cinta paling agung kepada Nabi Muhammad SAW. وأيضا لما مشوا في الطريق كان تارة يقف أمام النبي، تارة من خلفه، تارة من عن يمينه، وتارة ما بك يا أبا بكر، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله أخاف عليك إن يأتيك سهم فإن تهلك أمة، أما أنا إن قتل ابن أبي قحافة. فكان يريد أن يجعل نفسه فداء للنبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا من أكمل المحبة ومن أشد المحبة أن تجعل نفسك فداء للمحبوب. وإذا كان المحبوب أفضل الخلق وأشرف الخلق وأطهر الخلق فيا بختك ويا فوزك أن تكون فداء له صلوات ربي وسلامه عليه. Kadang-kadang Sayyidina Abu Bakar ini kalau Rasulullah lewat,
Ya, Rasulullah lagi jalan, beliau tuh kadang jalan di depan Rasulullah, kadang di kirinya Rasulullah, kadang di kanannya Rasulullah. Ya, ditanya sama Rasulullah, kenapa Abu Bakar, kenapa kamu kayak gitu tuh, ngapain? Kata Rasulullah SAW, kata Sayyidina Abu Bakar, beliau bilang, ya Rasulullah, anak ini takut, anak takut nanti kalau ada panah orang yang jahat sama pian, tiba-tiba ada yang nembak, ya panah tuh, kalau di zaman sekarang pas tiba-tiba ada sniper gitu kan, mau pian di sini tiba-tiba depan Habib, mau kada? Kada Habib, ngapain ada? Ya, ada. Itu makanya bilang cinta sama Rasulullah kayak itu aja kada mau, aduh ya. Jadi beliau tuh selalu melindungi Rasulullah SAW karena takut Rasulullah kena apa-apa nanti takutnya kena apa, karena takutnya kena apa, karena takutnya kena apa. Maka ya jangan kayak gitu wahai Abu Bakar, kamu juga berharga. Jadi kata Abu Bakar, anak ini siapa? Ini cuman anaknya Abu Quhafah doang. Ya. Ini Sayyidina Abu Bakar pengen menjadikan dirinya fida. Fida ini apa? Fidaan ya ini. Bukan tameng. Fida itu ya ini mislu. Seperti kurban. Jadi ingin mengorbankan dirinya untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana tidak? Orang yang mencintai orang yang dicintainya, pasti dia akan merelakan dirinya untuk orang yang dicintainya. Shallallahu ala Nabi Muhammad. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لما علم من صدق هذا الصحابي في محبته جعل مكانته عظيمة ورفع شأنه الله ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فكان من أعظم الصحابة قدرا بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو بكر الصديق رضوان الله عليه. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لصحابته كلهم لا يبقين خوخة في مسجدي إلا خوخة أبي بكر. ما معنى خوخة أبي بكر؟ الباب أو أبوابهم التي كانت مفتوحة إلى المسجد أو النافذة إلى المسجد، إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال كلكم اقفلوها إلا أبي بكر فليبقيها. وهذا استثناء لسيدنا أبي بكر الصديق لمنزلته وقدر شأنه وعلو شأنه عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقال عنه لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر ولكنها خلة الإسلام أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Jadi Sayyidina Abu Bakar ini luar biasa, mempunyai tempat yang sangat luar biasa di hati Rasulullah, mempunyai Rasulullah di dalam hatinya, sehingganya beliau menjadi orang yang ada di dalam hati baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingganya ketika melihat keadaan itu yang tadi diceritakan, Rasulullah tahu, sehingganya Rasulullah menjadi mencintai Nabi Muhammad. Karena kecintaan Nabi Muhammad inilah Allah Subhanahu wa taala angkat derajat Sayyidina Abu Bakar daripada yang lain. Ya. Pernah Rasulullah SAW di dalam masjidnya itu ditutup semua, pintunya ditutup semua. Ya. Gak ada yang boleh masuk, ya, gak ada yang boleh masuk. Tapi cuma satu orang yang diperbolehkan masuk. Khususiyah, ada keistimewaannya. Siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika mau masuk, bukakan pintu buat Sayyidina Abu Bakar. Gak apa-apa, dia masuk boleh. Ya, punya jalur khusus. Bagi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq karena kecintanya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan baginda Rasul sampai mengatakan, kalau saya boleh mengambil khalil, mengambil satu orang yang paling dekat dengan aku, yakni sahabat, ya, atau orang yang paling dekat dengan aku, maka aku akan mengambil Sayyidina Abu Bakar sebagai khalilku. Akan tetapi tidak boleh, karena ukhuwah ini persaudaraan harus semuanya di dalam Islam, persaudaraan harus sama rata kata baginda Nabi Muhammad SAW. وكان من أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى قلب الحبيب وإلى إدراك ما يريده النبي صلى الله عليه وسلم. حتى الصحابة رضوان الله عليهم
كسيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عليه يخبرنا عن فهم سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عليه، عن فهمه للنبي صلى الله عليه وسلم وقربه من الحبيب صلى الله عليه وسلم وإدراكه لما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، أنه في ذات يوم أو في أواخر عمره صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة وهو يخطب على المنبر: وإن الله خير عبده بين زهرة هذه الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده. النبي يقص للصحابة أن هناك عبد من عباد الله خيره الله بين زهرة الدنيا وبين ما عنده، يعني ما أبقى له الله في الآخرة، فاختار ما عنده. فالصحابة يسمعون الكلام كلام عادي، يعني أن هناك عبد من عباد الله، فإذا بأبي بكر الصديق يبكي ويقول: فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. فيستغربون الصحابة، يقولون: كيف يعني أبي بكر يبكي؟ ما هذا الشيخ يبكي؟ النبي يقول يأتي بقصة وهذا يبكي. لكن علموا بعد ذلك عندما توفي النبي أن أبي بكر الصديق أدرك هذا الكلام، وأن معناه أن النبي قد خيره الله أن يبقى في الدنيا أو أن يختار الآخرة، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم الرحيل من هذه الدنيا. فبكى أبو بكر رضوان الله عليه لأنه علم أن النبي قد اختار الانتقال من هذه الدنيا، فهو يريد أن النبي يبقى في هذه الدنيا، لأنه متعلق بالحبيب صلى الله عليه وسلم، متعلق بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فلهذا ما أدرك أحد من الصحابة معنى هذا الكلام إلا سيدنا أبي بكر الصديق رضوان الله عليه وأرضاه. Jadi karena kecintaan yang penuh di dalam diri Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini adalah orang yang paling dekat sama Nabi Muhammad. Jadi orang yang paling dekat ini mempunyai idrak, mempunyai pemahaman yang paling bisa memahami apa yang dikatakan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar ini orang yang paling faham, orang yang paling pengertian dengan apapun yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika itu ada di Hajjatul Wada, itu khutbah. Ya. Khutbatul Wada, di khutbah perpisahan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di situ baginda Rasul bersabda, mengatakan sesuatu, sesungguhnya nanti ya Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan kepada aku untuk menjadi bunga di dunia atau air di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Ya, enggak ada yang paham, itu cuman perkataan biasa ya. Seperti itu berlalu saja, enggak ada yang paham sama sekali. Tapi ini Sayyidina Abu Bakar sendirian nangis. Ya. Yang lain enggak paham, cuman Sayyidina Abu Bakar nangis. Bingung para sahabat, kenapa? Apa dari kata-kata baginda Rasul ini yang aneh apa? Kenapa? Ya. Akhirnya enggak lama kemudian ternyata Nabi Muhammad SAW meninggal dunia. Pahamlah para sahabat bahwasanya ketika itu Allah Subhanahu wa taala Sayyidina Abu Bakar menginginkan bahwasanya Nabi Muhammad itu dari perkataan tadi ketika disuruh memilih, ya memilih daripada bunga di dunia atau air yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka baginda Rasul memilih air yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya Rasulullah enggak lama lagi mau meninggal, dan yang paham itu cuma Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Makanya di situ Sayyidina Abu Bakar menangis, sedangkan para sahabat yang lain enggak ada yang paham sama sekali. Kenapa? Karena pemahaman ini hanya didapatkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. ومن الأدلة على أن الإيمان أيضا متفاوت لما قال سيدنا عمر رضي الله عليه لنبينا محمد: يا رسول الله إني أحبك أكثر من كل شيء في الكون إلا نفسي التي بين جنب. قال: لم يكمل إيمانك يا عمر، يعني لا زلت في مرتبة أقل. فقال يعني بعد أن راجع نفسه وعلم أن النبي أعظم من كل شيء، قال: يا رسول الله الآن أحببتك حتى أكثر من نفسي التي بين جنبك. قال: الآن كمل إيمانك يا عمر. فهنا على قدر المحبة للنبي ترتفع مرتبتك في الإيمان. هذا دليل على أن الناس لا يستوون في مراتبهم في محبة النبي صلى الله عليه وسلم. كلما ازددت محبة وشوقا وقربا
وصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم وأنسا بذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم كلما ازداد إيمانك وكلما ارتفعت مرتبتك في الإيمان. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المحبين الصادقين الذين بلغت مرتبتهم في المحبة المرتبة العالية. آمين يا رب العالمين. Ya Rabbal Alamin. Jadi kata beliau juga tadi, ya, kadar mahabbah ini juga sangat mempengaruhi kepada kadar keimanan seseorang. Ya, sangat berpengaruh. Contohnya kata beliau, seperti Sayyidina Umar bin Khattab. Ya, Sayyidina Umar bin Khattab ketika bertemu dengan baginda Rasulullah SAW mengatakan, ya Rasulullah, aku lebih mencintai kamu daripada apapun, ya, hartaku dan lain semuanya, kecuali satu, diriku sendiri. Ya, kata Sayyidina Umar bin Khattab, masih ada, ya, masih ada dirinya ini masih, ya. Jadi kata baginda Rasul, belum sempurna imannya kamu, ya. Setelah beberapa hari berpikir, sehingganya baru Sayyidina Umar faham, ya, bahwa Rasulullah SAW menjadi orang yang harus paling dicintai. Datang lagi Sayyidina Umar bin Khattab, ya Rasulullah, sekarang aku lebih mencintai kamu, bahkan lebih dari diriku sendiri aku mencintaimu. Maka sungguh sekarang keimananmu sudah sempurna. Ya, jadi dari kadar ini ya kita ketahui, ya, bahwasannya kadar cinta seseorang, makin dia cinta, makin dia rindu, makin dia tenang bahagia dengan Nabi Muhammad SAW, maka semakin tinggi juga iman dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita dijadikan orang-orang yang betul-betul mencintai Nabi Muhammad SAW, menjadi orang-orang yang sidik di dalam mencintai Nabi Muhammad SAW, sehingga kita menjadi orang-orang yang menjadi ahli iman, menjadi orang-orang yang di situ mempunyai keimanan yang besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasallahu an yaj'alna iyyakum minal muhibbin as-sadiqin wa an yamla qulubana wa qulubakum bimahabbat hadha an-nabiy al-amin. Allahumma ya awwal al-awwalin wa ya akhir al-akhirin ويا ذا القوة المتين ويا راحم الضعفاء والمساكين. يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين. انظر إلى قلوبنا فنقها يا رب العالمين. صف قلوبنا يا الله، نظف قلوبنا يا الله، طهر قلوبنا يا الله، واملاها بمحبة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ومحبة الصالحين، ومحبة آل بيته، ومحبة صحابته، ومحبة المؤمنين، واجعلنا من الصادقين، واجعلنا من المخلصين، واجعلنا من العابدين، واجعلنا من الزاهدين، واجعلنا من الورعين، واجعلنا من المقربين. اللهم املأ قلوبنا بأنوار معرفتك يا الله. اللهم اجعلنا ممن ينتهجون ويمشون على درب النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم انهجنا منهجه يا رب العالمين، واسلك بنا في مسالك النبي الأمين، وما مشى عليه الصالحون وما مشى عليه المقربون من عباد الله أجمعين. اللهم انظر إلى قلوبنا فأصلحها يا الله، انظر إلى ظواهرنا فأصلحها إلى ظواهرنا فأصلحها يا الله، انظر إلى بواطننا فأصلحها يا الله. آمين يا الله. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأزواجنا ولذرياتنا ولأحبابنا ولجميع المسلمين يا الله. أطل أعمارنا بطاعتك ورضاك يا الله. اختم لنا بالحسنى وأنت راض عنا، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله، متحققين بها ظاهرا باطنا حسا معنا إلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.